What are we waiting for? What are we waiting for? Can't be what we can't see. Can't speak when we can't breathe. Can't dance if we don't move our feet. It's a blur trying to keep pace. Days are running like they're in a race. Can't move if we're in our own way. I guess the crisis is we've just one life to live, and no one knows what happens next. So what are we waiting for? What are we waiting for? Why are we wasting all the time like someone's making more? What are we praying for? What are we saving for? What if we could be the light that no one could ignore? What are we waiting for? Waiting, oh, put the pen on a new page. Dream about what you could change and live it out before it's too late. The beauty of it is we've just one life to live, and no one knows what happens next. So what are we waiting for? What are we waiting for? Why are we wasting all the time like someone's making more? And what are we praying for? And what are we saving for? What if we could be the light that no one could ignore? What are we waiting for? Waiting, what are we waiting for? So, Barangay Impig is a very urbanized barangay. Kung pag-uulayan ta ang Sipokot, saro sang Barangay Impig sa Metro Sipokot. So, Impig component halos kang 7 sityo, Zone 1 to Zone 4, Sityo Kuloy-Kuloy as Zone 5, Sityo Talidong as Zone 6, Sityo Ngaran as Zone 7. Then, ang most populated na zona, iyo ang Sityo Kuloy-Kuloy or Zone 5. Yaon dyan nakalaag ang Central Bicol State University of Agriculture. Iyo ang sulusulong universidad sa Banwaan, Sipokot. So, Barangay Impig is purely halos professional, less ang mga farmers because sabi ko nga ni kaiba ang Impig sa Metro Sipokot. So, although nauga kitang duwang sityo, ang Sityo Talidong Sityo Ngaran, agri-land, pero dai nakapokus sa agri because ang sa tuyang Impig is halos professional. Pag-abot sa ira, dakula ikatulog sa Banwaan, Sipokot, sa 46 Barangay ikatulog sa Darakulang ira. So, ang Impig maging residential kasi dai binabaha. O, peace and order, okay. Ang commercial man, okay, kasi may mga hotels kita. Perfect ang sa tuyang location para sa commercial kasi yaon presita ang kinukuhanan kasi photo 36 so pag-abot sa source kang water. Pag-abot man sa institutional, yun nga, sabi ko, kompleto kita, hindi yaon ang CBSUA, excuse me, may high school, may elementary. So ang mga komponendo man ka mga barangay opisyalista na luckily na ang puon sa punong barangay hanggang sa iskil kagawad mga tapos ning college. May mga dahil man tapos at least college level. Residente, kita most populated barangay siguro pag abot ning regular classes. Tano? Since na ang population ta yung organiko nasa 4,000 pero ang CBSUA nasa 7,000 plus. Then ang elementary nasa 1,500. So suma total kapag regular days kang Monday to Friday, garo kita sarong munisipyo kang Kabusaw. So sarong punong barangay, 7 kagawad, sarong school chairman, school kagawad, then ang barangay officials ang appointed na sa 30. Iyo ang nagbabantay kang almost 10 to 11,000 na taong individual.
So sa tourism man, uga kita ang patok na Susundaraga, then dinadayong grotto, ang bago pa lang na inaapod ka mga kabataan na Friendly Mountain sa Sitio Talido. Then itong bagong pag-create kang may-ari kang daga na si Mr. Landilar na inaapod na 100 step. So located yan ang 100 step, ang Friendly Mountain, located yan sa Sitio Talido. Ang grotto, located sa Zone 3. Ang Susundaraga, binabanga kang Zone 4 as in Zone 5. So kada is kayo ng CBSUA. Uga pa di pre-trivia, ang pig mumudmud na tubig na porsyentahe kang Sipot Water District halis sa Sitio Aran. So uga kitang pinapangalagaan na forest dyan. So pag abot man sa commercial, okay, kasi uga kita mga tulong hotel yon dan Dormitel, Crescent Dormitel, uga ng Ruines Hotel, uga ning Dolphin Key. Pero sa gabos na yan nabanggitan ko, uga kang pinaka luma dyan, kundi din naman yung nag-function na maray, ang Selmar Hotel. So may mga dakol pa yaon sa tuya ang GNT, yaon sa tuya ang darakulang mga establishmento na kang mga microfinance, kompleto kita dyan. Din harani kita sa simbahan, harani sa market, harani sa hospital. So sabi ko kani, very anong maraming lugar tang ini, perfect na maging residential, maging commercial, then institutional. That's it. What are we waiting for? Why are we wasting all the time like someone's making more? And what are we praying?